Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une recette de makhouda cuite au four. Elles sont très savoureuses et très légères. En général, on les fait frire, elles sont bonnes aussi, mais un peu plus grasses. Donc on peut les faire nature ou on rajoute un peu de fromage 5 minutes avant la fin de la cuisson. Salam alaikum, نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نوجدوا معكوده طايبه في الفران. كيجيو لذاذ وخفاف. كما كتعرفوا المعكوده كنقليوها في الزيت ولكن كتجي شويه ثقيله. اليوم غادي نقدو نطيبوهم طبيعيين اولا نديروا لهم شويه ديال الفرماج 5 ديال الدقائق قبل منين يطيبوا نخرجوهم 5 دقائق نديروا الفرماج ونخرجوهم. ندوزو صابوا الوصفه ديالنا passons à la cuisine. Pour cette recette, on aura besoin d'un kilo de pommes de terre que j'ai fait cuit à l'eau avec la peau, j'ai enlevé la peau, 2 œufs, 2 grandes cuillères d'huile d'olive, 2 grandes cuillères persil coriandre coupées très très fin, un petit peu de fromage, un peu de semoule fine pour enrober les pommes de terre. Donc لهاد الوصفه هذه غادي نحتاجو كيلو ديال البطاطا اللي قطعتها اللي سلقتها بالقشره ديالها، 2 بيضات، 2 معالق ديال زيت البلديه، 2 معالق ديال القزبر ومعدنوس مقطعين رقاق، شويه ديال الفرماج، شويه ديال الطحين باش يعني نصاوبوا البطاطا ديالنا. Pour les épices, on aura besoin du poivre, du curcuma, paprika, sel, cumin, un peu de piment fort, un peu de coriandre si vous l'avez. Si vous l'avez pas, ce n'est pas grave. يعني بالنسبه للتوابل نحتاجو ابزار، خرقوم، تحميره، ملحه، كمون، شويه ديال الحار غبره وشويه ديال القزبر يابس غبره. الا كان ما كانش ماشي مشكل. un peu d'ail en poudre, شويه ديال الثوم محكوكه غبره. Donc les pommes de terre, je vais les râper de ce côté-là. يعني البطاطا دابا غادي نحكها في هاد الجهه هادي وداك الساعات نبدا نصاوب البطاطا ديالنا. Pourquoi il faut la râper? Il faut pas que ça soit pâteuse, il faut pas la passer, il faut pas la mixer. Donc moi je préfère, vous pouvez l'écraser bien sûr avec une fourchette, mais moi je préfère la râper de ce côté. يعني البطاطا ديالنا ما خصهاش تكون يعني جاريه بزاف نديروها في الميكسور. تقدروا تكرازيوها بالمعلقه بالفرشيطه، ولكن انا كنفضل نديرها بهاد النحكه في هاد الحكاكه هادي. دونك جو في لا رابي اون سو رجوان تو تالا، يعني نحكها ونتلاقاو من بعد. Donc notre pomme de terre est prête. Tata ديالنا هي وجدات. Maintenant on va tout mettre. دابا نديرو كلشي. Alors la coriandre et le persil, moi je les congelé. J'achète beaucoup de quantité et je le coupe et je le garde comme ça, je l'utilise tout le temps. يعني القزبر والمعدنوس انا عندي يعني مكونجلي لحقاش كنشريه وكنقطعو وكنخليه يعني كنجبدو شحال ما بغيت كنجبدو. شويه ديال الثومه un tout petit peu, un peu d'ail. Et les œufs par rapport, moi j'ai mis 2, mais c'est par rapport à la quantité des pommes de terre que vous avez. يعني انا البيض درت 2 بيضات ولكن نتوما ديروا يعني على حسب الكميه ديال البطاطا اللي عندكم. نخلطها ونطلقها من بعد. Donc notre pomme de terre elle est prête. Je vais la couvrir avec du papier film et je la laisse se reposer au frigo pendant une demi-heure. يعني البطاطا ديالنا هي وجدات نغطيها بالورق الغذائي ونديرها ترتاح نص ساعه في الثلاجه. Donc notre makhouda s'est bien reposé. Donc là on va l'enrober dans la semoule fine. يعني المعقوده ديالنا هي ارتاحت. دابا غادي نمرمدوها في الطحين. Je prends un petit bol, soit je mets de l'huile soit de l'eau. يعني ندير زلافه soit ندير الزيت soit ندير الماء. Je mouille mes mains تزق يدي. Je prends mes petites boules et je les mets dans la semoule. J'aplatis un tout petit peu يعني نورق عليها شي شويه. Et je la pose dans le plat. ونحطها يعني في البلا ديال الفوج.
Donc je continue toute المعقودة، يعني نكمل المعقودة كاملة comme vous voyez. Alors vous pouvez très bien la remplacer bien sûr la semoule avec la chapelure، يعني نقدو نبدلو يعني هاد السميدة بلا chapelure. Ou bien vous pouvez très bien aussi les aplatir dans un plat de four comme ça et puis les badigeonner avec un œuf. يعني ونقدو نديرو يعني نسرحوهم بحال هكايا كويرات في الفران وندهنوهم بالبيض. On a plusieurs façons. Donc c'est une façon qui est très bien au lieu de les faire frire. Donc au four c'est très bon, ça change pas le goût, c'est très appétissant et c'est moins gras. يعني هذه طريقة باش نصايبو معقودة ما نقليوهمش في الزيت، يعني طريقة اللي هي صحية وسهلة ويعني ما كتبدلش يعني من المذاق ديال المعقودة ديالنا. Donc je vais les mettre au four et après on verra pour le résultat. Vous pouvez très bien aussi, quand ils seront cuits, remettre un tout petit peu de fromage sur les معقودات et les remettre au four. يعني تقدروا ديروا حتى يطيبوا لكم مزيان وعاد ديك الساعه ديروا فيهم شويه ديال الفرماج وتخرجوهم. Donc on se rejoint tout à l'heure après la cuisson. نتلاقاو من بعد يعني الطياب ديال المعقوده ديالنا. Nos marcoudas sont prêtes, faciles à faire. Je les ai fait nature et au fromage rajouté 5 minutes avant la fin de la cuisson, accompagné des pilons de poulet marinés cuits au four, une salade composée. J'espère que cette recette va vous plaire. Abonnez-vous pour recevoir de nouvelles recettes. المعقودة ديالنا هي وجدات، درتها طبيعية ودرت لها الفرماج اللي زدتو 5 ديال الدقائق يعني قبل ما نخرجهم من الفران، رافقتهم بخيطات ديال الدجاج مشرملين في الفران وشلاطة يعني منوعة. نتمنى هاد الوصفه هذه تعجبكم وتابونوا معايا باش يوصلكم الجديد. الى وصفه قادمه ان شاء الله. à bientôt pour une nouvelle recette.